In Article 342(1) of the Constitution, Tripura, Tripuri, Tipper meant only those living in southern Khowai subdivisions. The Kokborok speakers who lived in the area till the reign of Maharaja Radha Kishore were known as Tipper and used to ride the title Tripura, or Tree. The title of Deb Burma had to be bought in exchange for money. On the day of Hasam Bhojan, the one who could pay 5 rupees silver coins would get the title of Deb Burma. In those days, annual contracts were available for 5 taka. The price of the biggest mala pig was 5 rupees. 10 mounds of paddy, i.e. one person's whole year's food, could be bought for 5 rupees. So the Deb Burma title was a precious object. Kings used to ride Deb Burman. Members of the royal family were Kata and Kokborok-speaking royal officials used to ride Tagore. Examples are Nandlal Kata, Vidurakat, Nanikarta, Radha Mohan Tagore, Suman Tagore, Banshi Tagore, Jiten Tagore etc. All these Tagore title holders are hill dwellers. Even though Tipper was educated, Paringam and intelligence were considered. Maharaja Veer Vikram swept away the nobility fence between Tripura and Deva Burma. All Tripura title holders and even any Kokborok speaker are free to use the title, Deb Burma, if they wish. In Udaipur, Sonamura subdivision, most of the people who use the title Deb Burma belong to the Noatia community. There is no end to questions in the minds of common people about the title of Deb Burma and Deb Burman. Many think that Burma won that title. It's not right. Among the Aryas in the Vedic period, those who were Brahmins were Devasharmans, those who were Kshatriyas were Debarmans. And those belonging to the Shudra caste were to be written as Devdas, and later only as Das. Even today in Gaya one has to speak in that language during Pindadan and one is obliged to use the epithets prescribed in the scriptures. Chakrabarti Bhattacharya, Dvivedi, Trivedi, Iyer, Nair, all Brahmins have to call themselves Devasharman while reciting mantras. Princes claiming to be Kshatriyas, Jats, Punjabis, Marathi are all Devavarmans. Kevarta, Namasudras, washermen, barbers of any caste declared as Devadas or Das during Pindana. Have to do. संविधान के अनुच्छेद 342 में त्रिपुरा त्रिपुरी टिपरा का मतलब केवल सदर और खोवाई उपविभागों में रहने वाले लोग थे। महाराजा राधा किशोर के शासनकाल तक इस क्षेत्र में रहने वाले कोकबोरोक भाषियों को टिपरा के नाम से जाना जाता था और वे त्रिपुरा या त्रि शीर्षक लिखते थे। देव बर्मा की उपाधि पैसे के बदले में खरीदनी पड़ी। हसाम भोजन के दिन जो 5 रुपये चांदी के सिक्के दे सकता था उसे देव बर्मा की उपाधि मिलती थी। उन दिनों वार्षिक ठेके 5 टका में मिलते थे। सबसे बड़े माला सुअर की कीमत 5 रुपये थी। 5 रुपये में 10 मन धान अर्थात एक व्यक्ति का वर्ष भर का भोजन खरीदा जा सकता था। इसलिए देव बर्मा उपाधि एक बहुमूल्य वस्तु थी। राजा देव बर्मन लिखते थे। शाही परिवार के सदस्य कर्ता और कोकबोरोक भाषी शाही अधिकारी थे जो टैगोर लिखते थे। उदाहरण है नंदलाल कर्ता, विदुर कर्ता, नानिकर्ता, राधा मोहन टैगोर, सोमेन टैगोर, बंशी टैगोर, जितेन टैगोर आदि। ये सभी टैगोर उपाधि धारक पहाड़ी निवासी हैं। टिपरा शिक्षित होते हुए भी पारगम और बुद्धिमत्ता का विचार करता था। महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा और देव बर्मा के बीच कुलीनता की बाढ़ को नष्ट कर दिया। सभी त्रिपुरा उपाधि धारक और यहां तक कि कोई भी कोकबोरोक वक्ता यदि चाहे तो देव बर्मा शीर्षक का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। उदयपुर सोनामुरा उपमंडल में देव बर्मा शीर्षक का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग नोआटिया समुदाय के हैं। देव बर्मा और देव बर्मन की उपाधि को लेकर आम लोगों के मन में सवालों का कोई अंत नहीं है।
कई लोग सोचते हैं कि बर्मा ने वह खिताब जीता था। ये सही नहीं है। वैदिक काल में आर्यों में जो ब्राह्मण थे वे देवशर्मन थे, जो क्षत्रिय थे वे देवबर्मन थे, और शूद्र जाति के लोगों को देवदास और बाद में केवल दास लिखा जाने लगा। आज भी गया में पिंडदान के समय उसी भाषा में बात करनी पड़ती है और शास्त्रों में वर्णित विशेषणों का प्रयोग करना पड़ता है। चक्रवर्ती भट्टाचार्य, द्विवेदी, त्रिवेदी, अयर, नायर सभी ब्राह्मणों को मंत्र पढ़ते समय स्वयं को देवशर्मन कहना पड़ता है। क्षत्रिय, जट, पंजाबी, मराठी होने का दावा करने वाले राजकुमार सभी देववर्मन हैं। कैवर्त, नाम शूद्र, धोबी, नायक किसी भी जाति के लोगों को पिंडदान के दौरान देवदास या दास घोषित किया जाता है। करना पड़ेगा। সংবিধানের ৩৪২ ধারায় ত্রিপুরি তিপ্রা বলতে কেবলমাত্র সদর এবং খোয়াই মহকুমায় বসবাসকরীদেরই বুঝত। মহারাজ রাধাকিশোরের শাসনকাল পর্যন্ত এই এলাকায় বসবাসকারী ককবরকভাষীরা তিপ্রা নামে পরিচিত ছিল এবং ত্রিপুরা বা ত্রি টাইটেল লিখতে হতো। দেববর্মা পদবি কিনতে হতো টাকার বিনিময়ে। হোসম ভোজনের দিনে যে বা যিনি ৫ টাকা রৌপ্য মুদ্রা নজরানা দিতে পারতেন তিনিই দেববর্মা পদবি পেতেন। সে যুগে ৫ টাকায় বছর চুক্তি কামলা পাওয়া যেত। সবচেয়ে বড় মালা শুয়োরের দাম ছিল ৫ টাকা। ৫ টাকায় ১০ মণ ধান অর্থাৎ একজনের সারা বছরের খোরাক কেনা যেত। কাজেই দেববর্মা টাইটেল ছিল মহার্ঘ বস্তু। রাজারা দেববর্মন লিখতেন। রাজ পরিবারের সদস্যরা কর্তা এবং ককবরকভাষী রাজকর্মচারীরা ঠাকুর লিখতেন। উদাহরণ নন্দলাল কর্তা, বিদুরকর্তা, ননীকর্তা, রাধামোহন ঠাকুর, সৌমেন ঠাকুর, বংশী ঠাকুর, জিতেন ঠাকুর ইত্যাদি। এই ঠাকুর উপাধিধারীরা সকলেই পাহাড়বাসী। তিপ্রা হলেও শিক্ষা দীক্ষায় পারঙ্গম এবং বুদ্ধি বিবেচনায় প্রখর ছিলেন। মহারাজ বীর বিক্রম ত্রিপুরা ও দেববর্মার মধ্যে আভিজাত্যের বেড়া বেশে দেন। সমস্ত ত্রিপুরা টাইটেলধারীদের এমনকি যে কোন ককবরকভাষী ইচ্ছা করলে দেববর্মা পদবি ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দেন। উদয়পুর, সোনামুড়া মহকুমায় যা দেববর্মা পদবি ব্যবহার করেন তাদের অধিকাংশই নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের লোক। দেববর্মা এবং দেববর্মন পদবি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। অনেকে মনে করেন বার্মা জয় করে ওই পদবি পান। এটা ঠিক নয়। বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা দেবশর্মন, যারা ক্ষত্রিয় তারা দেববর্মন, এবং যারা শূদ্রজাতির তারা দেবদাস, এবং পরে শুধুই দাস লিখতে হতো। আজও গয়াতে পিণ্ডদানকালে ওই ভাষাতেই কথা বলতে হয় এবং শাস্ত্রবর্ণিত উপাধি ব্যবহার করতে বাধ্য। চক্রবর্তী ভট্টাচার্য, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, আয়ার, নায়ার সব ব্রাহ্মণকে মন্ত্র পড়ার সময় নিজেকে দেবশর্মন বলতে হয়। ক্ষত্রিয় বলে দাবিদার রাজপুত্র, জাট, পাঞ্জাবি, মারাঠি সকলেই দেববর্মন। কৈবর্ত, নমশূদ্র, ধোবি, নাপিত যে জাতেরই হোক না কেন পিণ্ডদানকালে দেবদাস বা দাস হিসাবে ঘোষণা করতে হয়।